ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ መበል 38 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ሰነ 15 ምክንያት በምግባር ብ15 ሚልዮን ብር ካብ 15 ወረዳታት ትግራይ ንዝተውጻጹ 300 ስድራ ስዋኣት ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ኣበርኪቱም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ናስር መምሕር እቲ ኮሚሽን ጎና ጎንም ሕካም ጉዳኣት ተጋድልቲ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምዃን ንስድራ ስዋኣት እውን ብዝኸኣሉ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገበረ ከም ዝመፀን ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ሓገዝ እውን ኣካልናቱ ምዃኑ ገሊጾም። كبير زوله ناي إيكونومي شجر زركو سدراس وقتنا نمدقافينا عاوزي تراخينا زلنا كافتم 300 زهونو سدراس وقتنا توم 104 زهونو بكتها ناي إيكونومي شجرون مفتاح تزرفقن ناي تريتن ناي كالوت ناي عينة دقاف كيرنا نابسرح خاطي خيليو بدحري دم عرسو خيل نشتي ندقفو ايت ممجسي زلو من جورو زلنا دقف كاب حد تقراواي بستوص عصات كابنا بن كغعاز انتلو حدا قرشنا خفله صنيحي بمتحوار بيرو ترانسبورت كبابي 8 مليون اتاو غيرلنا لو كساب زالو معنتي كاو حليف دما عوي غويا كايدنا نيرنا بدرجه تግራይ كاوزيون 15 مليون اتاو غيرلنا نيرو ግን تخالينا كالي وعيلنا استرف 7 مليون ناوز بروجكت دي خوعل بمحساب كبابي 15 مليون زاكلينا لو معنتي ناب تغبار ناب سرحنا اتو زلنا مالت حاجز تجبرلهم سدرا سوات اتحجز صقمم امقلار ربح كم زلوا بمغلاص بزلاقنت نكحس جن حدر سوات ابيشت انت بصحن نحزب تግራይ ዝረብሕ ሰላምን ፍትሕን እንትነግስን ይሎም ዝኑ ወሃበዚ ቀሊል ይኮነን ነብ صقم زلنا صقمنا ዝተወሰነ ኸውትፈልና ይኸል ግን ዘላቀ ድማ ደቅና ብክብረ ዓሪፎም ክንብል ንኽእል ትግራይ ተለሚዓ ግዛታው ሓድነት መሬት ትግራይ ተሞሊሱ ተፋናቃሊ ዝብላዕ ዘሎ ቦቱ እንተ ኣትዩ ጥራይ ብዙብ ጣዕሚ መንግስትና ሃረኛ ኮሚሽንና ወረዳታትና ዘዋታትና ክልልና ብጣዕሚ ሓናና መስግን ኣብ ዕፅዋን ክባን ኮይንካ ኣብዚ ምግባር ኣብ ጻዕርን ተወግሰን ይገብር ከም ዘሎ ተኾነታት ምዕረይ ኣብ ዝኾነልኻ ኣን ካብኡን ላዕሊ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እምነት ኣለኒ ዕላማ ስዋኣት ኣብ ዝድለ ሽቶ ከም ዘይበጽሐ ዘዘኻኸሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ሰፋም ጸገም ስድራ ስዋኣት ይኹን ጸገም ትግራይ ክፍታሕ ከም መንግስቲ ትኹረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም ዕላማ ስድራ ስዋኣትና እውን ከም ዘይንጠልም ንምርኣይ ዕድል እንትርከብ ከዓ ዝሓሸ ስራሕ ንምስራሕ ድልዋት ምዃንና ንምርኣይ ዝተወሰኑ ስራሕቲ እናተሰርሑ ጸኒሖም እዮም ዝበጽሑ ጉድኣታት ብዙሓት ከም ዝኾኑ በብደረጃው በብግዚኡ እና ተዘራረብና ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እና ተረኸብና መጺና ኢና ስለዚህ ስማዕኩም ቃንዛ ናይ ኩላህና ቃንዛ እዩ ናይቶም ስዋኣት ዕላማ ገና ኣብትን ዶልየ ምዕራፍ ይበጽሐን እዚ ጸገም እዚ ንዕኡ ደው ዝበል ዕላማ ስለስተሰከምና ቶም በብደረጃው ዘጋጥሙና ጸገማት ሰጊርናዮም ናፍትን ዶልየ ምዕራፍ መጽሕና ይተርፍን ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ንሓሙሽተ ዙራት ብልዕሊ 56 ሚልዮን ብር ንልዕሊ 1300 ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገም ዝርከቡ ስድራ ስዋኣት ጸገሞም ንምቅላል ሓገዝ እናገበረ ዝመጸ እንትኾን ኣብቲ መድረኽ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ሓገዝ ንዝገበሩ መድረክቲ ኣካላት ሽልማት ኣፍልጦ ተዋሂብዎም እዮም